Ayun, nandito tayo sa Maicon guys. May steam engine. Ngusok talaga guys, oh. Kahapon pa to sila dito guys. Yaya na naman dalawang kasama ko, pinuntahan na naman. Grabe yung ngusok guys, oh. Andar yun. Steam na naman yan. Yan. Yan, manda na guys. Yan. Shout out sa dalawang kasama ko dyan. Kaya Pablo, kay Cesar. Yan. Ano? Masarap ba yung ngusok guys? Kasi yung mga tae ng baka ba? Inauling nila. Ginawang coal. Okay guys, bye. Dito ulit tayo guys, may steam engine. Kita natin mga malapitan. Yun yung gulong niya guys, oh. Dito tayo kasi may dadaan sa sasakyan, baka magulungan tayo. Ayan, oh. Wow. Ayan guys, oh. Ayan. Wow. Ayan guys, yun yung tambutso niya. Diyan mong lumalabas ang usok, yung kagaya nun sa likod. Yung gulong niya yan. Tapos yan, oh. Yan yung paliko-liko sa kanya, yung kadena, yung chain. Hindi yan napaplat? Hindi. Yan. Yung green na napakaganda, oh. Yung green ang pinakamaganda dito guys, oh. Ganda kagaya niyan. Yan. Siya yung pinakamalinis din guys. Oh. Ang EM Carmichael Dublin. Yan. Useway. Pison pala itong isa guys, eh. Yan, pison. Grabe guys. Lupit talaga guys, oh. Yan. Ito yung nagdadrive. Sakay guys. Sinakyan na. Ayan, numandar na guys, oh. Yan, puti-puti ng usok talaga. Yan. Ganyan yung umikot siya guys. Manda. Ayan, oh. Tapos yung likod, yung mga bahay nila. Pwede tirhan yan. Tell me little baby. Ito na lang guys, bye bye.